नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा तुला राशि व्यक्ति मानक पई जून मासर मासिक राशिफल विषय रे। जेउ व्यक्ति मानकर राशि होची तुला, से व्यक्ति मानक पई जून 2024 केमिति कटिबो आसंतु जानिबा एही भिडियोटी रे संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। जून मासरे तुला राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, कैरियर एवं बिजनेस केमिति रहिबो आसंतु जानिबा एही भिडियोटी रे। प्रिय दर्शक बंधु, भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु छोटिया अनुरोध रहिला जे आमर एही चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। आउ कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु संपूर्ण राशिफल विषय रे जानि नेबा। आउ एही कार्यक्रम जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति तुला राशि व्यक्ति मानक पई जून मासरे केमिति रहिबो। आपणकर राशिर स्वामी होचंती शुक्रदेव, आउ शुक्रदेव आपणकर अष्टम हाउस रे विराजमान अछंती एवं शुक्रदेवंक सांगरे गुरु, शुक्र एवं बुध अष्टम हाउस रे विराजमान रहिबे। सप्तम हाउस रे विराजमान रहिबे मंगल, सिक्स्थ हाउस रे विराजमान रहिबे राहु एवं आपणकर पंचम हाउस रे विराजमान रहिबे शनि, आउ आपणकर द्वादशक रे विराजमान रहिबे केतु। प्रथमे जानिबा तुला राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य विषय रे। जून मासरे तुला राशि व्यक्ति मानकर हेल्थ किपरि रहिबो। राशिर स्वामी शुक्रदेव अष्टम हाउस रे निज घर रे विराजमान अछंती। अष्टम हाउस को कुंडली रे तीर्क भाव माना जाई थाए, किंतु शुक्रदेव अष्टम हाउस रे विपरीत राजयोग बनाइबे। ता सहित गुरु एवं बुध विराजमान रहिबे। एही कारणरू आपण ट्रावेलिंग समय रे खाइबा पीबारे विशेष जत्न रखंतु एवं आपण बाहरर खाना जमा मध्य खाआंतु नाही, नहेले आपणकर पेट समस्या देखा देई पारे। कारण गुरु, शुक्र एवं बुध अष्टम हाउस रे विराजमान रहिबे एवं आपणकर स्किन प्रति मध्य टिके ध्यान दियंतु। किंतु शुक्रदेव निज घर रे विराजमान रहिबा हेतु आपणकर हेल्थ प्रति कौनसी भी बड़ समस्या आसीबो नाही। केवल आपणकु खाइबा पीबारे टिके जत्न रखिबाकू पड़िबो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई जून मासटी केमिति कटिबो। पंचम हाउस होइथाए विद्यार्थी मानक पई, आउ पंचम घरर लॉर्ड बनुछंती शनिदेव। शनिदेव पंचम हाउस रे निज घर रे ही विराजमान अछंती। विद्यार्थी मानक पई जून मासटी बहुत भल रहिबो, कारण पंचम लॉर्ड शनिदेव निज घर रे विराजमान रहिबे पंचम हाउस रे। जदि विद्यार्थी माने आपणकर पाठ पढ़ारे कौनसी भी बड़ डिसीजन नेबाकू चाहुथिले मध्य आपण माने नै पारिबे एवं आपणकर पाठ पढ़ारे कौनसी भी बड़ परिवर्तन करने चाहूथिले मध्य आपण माने करि पारिबे। कारण शनिदेव निज घर रे विराजमान रहिबे आपणक पई बहुत भल रहिबो। आउ विद्यार्थी माने जून मासरे कौनसी कंपिटिशन रे भाग नेबाकू चाहूथिले मध्य आपण माने नै पारिबे। आपणक पई शनिदेवंकर स्थिति बहुत भल रहिबो एवं आपणकू शनिदेव पूरा सपोर्ट मध्य करिबे। आउ जदि आपणकर एग्जाम रही थाए जून मासरे, ताहले आपणक पई बहुत भल रिजल्ट मध्य आसीबो। आउ गुटे खुशीर कथा हला, विद्यार्थी मानक पई पंचम हाउस रे कौनसी भी पाप ग्रहंकर दृष्टि पड़िबो नाही। ता सहित शनिदेवंक उपरे मध्य कौनसी भी पाप ग्रहंकर दृष्टि पड़िबो नाही। एही कारणरू विद्यार्थी मानक पई जून मासटी बहुत भल रहिबो। विद्यार्थी माने जून मासरे कौनसी भी डिसीजन नेबाकू चाहूथिले आपण माने नै पारिबे। शनिदेव आपणकू पूरा सपोर्ट करिवे। आपण जहा मध्य करिबाकू चाहूथिले तुरंत करि नियंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरेज लाइफ केमिति रहिबो जून मासरे। सप्तम हाउस होइथाए मैरेज लाइफ रो हाउस, आउ सप्तम हाउस रो मालिक बनुछंती मंगल एवं मंगल निज राशि रे विराजमान अछंती। शनि मध्य निज राशि रे विराजमान अछंती, आउ बुधदेव मध्य 14 जून को निज राशि रे प्रवेश करिवे। मंगल निज राशि रे सप्तम हाउस रे पंचक महापुरुष रुचक राजयोग बनैकी बसिछंती। एही कारणरू आपणकर लाइफ पार्टनर को मंगल साहस एवं पराक्रम देबे। आउ आपणकर लाइफ पार्टनर अन्य माननकु साहाय्य मध्य करिवे। कहिबाकू गले मंगल आपणकर लाइफ पार्टनर को अन्य माननकर हेल्पफुल बनाइबे एवं आपणकर लाइफ पार्टनरकर कैरियर को मध्य मंगल पूरा स्ट्रांग बनाइबे। आउ जदि आपणकर मैरेज लाइफ रे कौनसी भी पुराना समस्या चालुथिला, ताहले आपणक पई जून मासरे से सबु समस्या मध्य दूर ही जिवो। आउ आपणकर मैरेज लाइफ रो प्रत्येक दुख कष्ट मध्य दूर करिवे मंगल, कारण मंगल निज राशि रे विराजमान रहिबे। आउ आपणकर लाइफ पार्टनर रो पर्सनल लाइफ मध्य बहुत भल रहिबो। प्रिय दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा सबुठु महत्वपूर्ण विषय रे।
ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ଜୁନ୍ 2024ରେ? ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ 9th ହାଉସ୍ ଆଉ କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ 10th ହାଉସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ ଆଉ ବୁଧଦେବ ଅଷ୍ଟମ ହାଉସ୍ରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଧଦେବ 14 ଜୁନ୍କୁ 9th ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 14 ଜୁନ୍ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୁନ୍ ମାସରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 14 ଜୁନ୍ ପରେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବୁଧଦେବ 14 ଜୁନ୍କୁ ନିଜ ଘରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ 14 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 14 ଜୁନ୍ ପରେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 14 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 14 ଜୁନ୍ ପରେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବନୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାନେଟ୍ ମାନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆମର ଏନର୍ଜିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ମନୋବଳ ଆଉ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମା 2 ଦିନକୁ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଷ୍ଟମ ହାଉସ୍ରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଖାସ୍ କରିକି 13 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାରଣ 13 ଜୁନ୍କୁ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ 9th ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ 9th ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର କିମ୍ବା ମାଲିକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା କିମ୍ବା ଚାଲୁଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା କିମ୍ବା ଚାଲୁଅଛି, ତାହେଲେ 13 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ହେଲା, ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ 9th ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକା ଲସ୍ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ 13 ଜୁନ୍ ପରେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡେଲି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ରାହୁ 6th ହାଉସ୍ରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କମ୍ପିଟିସନରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ରାହୁ 6th ହାଉସ୍ରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ। ତା ସହିତ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଏହି ମାସରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାମ୍ ବ୍ରିମ୍ ବ୍ରମ୍ ସ ବୁଧାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟରେ କଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ଜୁନ୍ 2024 ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।